Ay, kailangan agad. Iman tumas bisan na punlagas pero na ato pa karuyag paniya nga magkamay-adan pito nga asawa akon ginsagdunan nga man tumas ayaw kay maluya ka na nag-isugla hiyangan sinmiring ertor nakakasamay ka an usa ka adlaw ini iman tumas may ginbisita babayi nga byuda, siksingan mistisa, pero batanon pa. Iya kinalaran, iya timpos nga, paghigugma. Nagisugla, iday ngan sinmiring, man tumas lagas ka na. Man tumas, ayaw nagad pag pinasaway. Huna-hunaan edad mo, angay ka na gud pumahuway. Kay rumula, kung magdamok ka pan asawa, kay bisan ang imong paglakap, aros ka na nganit matumba. Ay nagat pag pinasaway mang tumas, maluya ka na. O Intoy, ano sa pagsiring? Maluya ka na daw. Ako pahimo. Ano ba? Magdidinalos ka na la. Oy, makusog pa rin ha? Ay, man tumas nag-iisog. Man tumas, ayaw nagad pag pinasaway. Huna-hunaan edad mo, angay ka na gud pumahuway. Kay rumula, kung magdamok ka pan asawa, kay bisan ang imong paglakak, aros ka na nganit matumba. Iman tumas, waray pinipili, kunan ngungur sunada. Bisan lahin unga, babae basta may adagod lahit sura. Iya dinadaop, iya kinakaptan, diri nag-aalam. Bisan pasip unon, iya gudman ini kinukonsoyluhan. Ini iman tumas, bisan na kunlagas, pero na ato pa. Karuyag paniya nga magkamay-adan pito nga asawa. Salit pagbantay gud kamo aton mga kadaraganan. Likay nga la kamo kay inikiman tumas di angay ungayan. Man tumas ayaw nagad pag pinasaway. Una-hunaan edad mo angay ka na gud pumahuway. Kay rumula kung magdamok ka pan asawa, kay bisan ang imo paglakad, aros ka na nganit matumba. Man tumas, ayaw nagad pag pinasaway, una-hunaan edad mo, angay ka na gud pumahuway. Kay rumula, kung magdamok ka pan asawa, kay bisan ang imo paglakad, aros ka na nganit matumba. Kay rumula, kung magdamok ka pan asawa, kay bisan ang imo paglakad, aros ka na nganit matumba. Iman tumas bisan na punlagas pero na ato pa. Karuyag paniya nga magkamay-adan pito nga asawa. Akon ginsagdunan nga man tumas ayaw kay maluya ka na. Nag-isugla hiyangan sinmiring ertor nakakasamay ka. An usa ka adlaw ini iman tumas may ginbisita. Babayi nga byuda, siksingan mistisa, pero batanon pa. Iya kinalaran, iya timpos nga, paghigugma. Nagisugla, iday ngan sinmiring, man tumas lagas ka na. Man tumas, ayaw nagad pag pinasaway. Huna-hunaan edad mo, angay ka na gud pumahuway. Kay rumula, kung magdamok ka pan asawa, kay bisan ang imong paglakap,
aros ka na nga ni matumba. Ay nagat pag pinasaway man Tomas, maluya ka na. O Intoy, ano sa pagsiring? Maluya ka na daw. Ako pahimo. Ano man? Magdidinalos ka na la. Oy, makusog pa rin ha? Ay, man Tomas nag-iisog. Man Tomas, ayaw nagad pag pinasaway. Una-hunaan edad mo, angay ka na gud kumahu.